Hello guys, good morning ninyong tanan sa atong mga kababayan sa Pilipinas. Mao ni akong ipakita ninyo ang akong bami nga giluto bagora. Nya ako nang gibutang sa tray kay ready na siya dadon ugma. O nya I hope nga ang akong mga kauban ganahan og lamian sa akong luto. O nya mao ni proud kayo ko nga magluto sa atong tradisyon nga kanunay na tong lutoon labi na sa atong dunay mga special nga occasion ang bami or pansit. Mao na ni siya guys. Mao ni lami na kaignaw. Mao na ni. O nya bye na ninyong tanan og sa sunod na pod doon na po koy lain nga buhaton akong i-share ninyo para makita pod ninyo og sa pagkakaron maulang sana og pag-amping mong tanan o God bless. Bye! Bye!